নমস্কার, আমি অতসী বুটিক ফ্রম কলকাতা। আজকে যে ভিডিও নিয়ে এসেছি আপনাদের পছন্দের এমব্রয়ডারি ওয়ার্কের শাড়ি। দেখে বুঝতে পারছেন আমি একটা খুব সুন্দর শিউলি পদ্ম এমব্রয়ডারি ওয়ার্কের শাড়ি পরে আছি। সেই শাড়ির সিরিজই নিয়ে এসেছি। বাট প্রথমে দেখিয়ে দিই, প্রথমে যে শাড়িগুলো দেখাবো তার কারণ সামনেই একদম পয়লা বৈশাখ। তো সেই জন্য এই শাড়িটা দেখাবো, রেড অ্যান্ড হোয়াইটের শাড়িটা। আর এই যে গোলাপ সিরিজটা ফার্স্টে দেখিয়ে দিই, বিকজ এই গোলাপ সিরিজের না আপনাদের প্রচুর রিকোয়েস্ট থাকে যে কি কি কালার কম্বিনেশনে এই গোলাপের সিরিজ গুলো আসে। তো বলেছিলাম যে একটা ভিডিও করব আলাদা, কি শুধু গোলাপের সিরিজটাই থাকবে। তো সবগুলো হয়নি, তবুও আমি কয়েকটা অ্যাটলিস্ট 10 পিসেস কালার কম্বিনেশনে আছে, সেগুলো আমি দেখাবো। তো গোলাপটা দিয়ে স্টার্ট করছি, আরো আরো অনেকগুলো এমব্রয়ডারি আছে, আমি একটা পরেছি ভীষণ সুন্দর শিউলি পদ্ম, এগুলোও দেখাবো। সাথে থাকবেন। সবাইকে বলবো যে बुकिंग नंबर 9831372101 ये रहेगा हम लोगों का बुकिंग नंबर। जो भी साड़ी आपको पसंद आ रहे हैं, हम लोगों का बुकिंग नंबर पे स्क्रीनशॉट देके बुकिंग कंफर्म करनी है। প্রথম শাড়িটা দেখাচ্ছি পয়লা বৈশাখ স্পেশালের শাড়ি। হোয়াইটের ওপর রেড কালারের गोलाप जो रोज जो पारसी वो की साड़ी है वही साड़ी मैं दिखा रही हूँ। अच्छा, এই শাড়িগুলো সম্বন্ধে একটু বলে দিই। বেস্ট মেটেরিয়াল जो होगा वो होगा रेशम कॉटन कोटा। একদম পিওর কটন কোটা, যেটা সেই কটন কোটা, এটা আমাদের বেঙ্গল হ্যান্ডলুমের কটন কোটা শাড়ি এটা। एंड इसके साथ साथ हम लोग इसमें एम्ब्रॉयडरी बनाते हैं, एंड जो एम्ब्रॉयडरी आपको मिलेगा वो एटलीस्ट ऑथेंटिक बुटीक में ही ये सब साड़ी आपको मिलेंगे। देखिए, थोड़ा सा ट्रेड अगर आप देखोगे तो कितना सारा ट्रेड यूज करके हम लोग ये শাড়ি বানাতে हैं। তো এই এমব্রয়ডারি শাড়ি ও যখনই আমি দেখাই একটাই কথা বলি, এমব্রয়ডারি শাড়ির টা দেখতে ভালো লাগে বিকজ অফ থ্রেড ওয়ার্ক। তো থ্রেডটাই যদি না থাকে তাহলে এমব্রয়ডারি শাড়ি দেখতে ভালো লাগে না। আরেকটা যেটা জিনিস বলছি সেটা হচ্ছে ব্যাক পোর্শনটাও দেখাবো। ব্যাক পোর্শনেও এইটা টাক পজিশনটাই ছেড়ে দিয়ে আমাদের কাজটা শুরু হয়ে যায়। তো এইটা যাচ্ছে শাড়ি, ফার্স্ট শাড়ি। আর পুরোটাও কিন্তু এখান থেকে দেখে যে এই যে স্ক্যালাপ ডিজাইন, এইরকম ভাবে স্ক্যালাপ ডিজাইন, এবং এখানেও কিন্তু কোনো গ্যাপ থাকে না, এখান থেকেও কিন্তু মোটামুটি কাজটা একদম নিচ থেকে শুরু হয়ে যায়। যতটা সম্ভব কাজ করে দেওয়া যায়, যতটা ডেন্সিটি কাজের থাকা উচিত ততটাই আমরা মেনটেন করে কাজ করি। তো সুতরাং আপনারা নিশ্চিন্ত হয়ে বুক করুন। আর প্রাইস আপনারা জানেন, সেম প্রাইস আমরা, কারণ এইগুলো মার্কেট প্রাইস অলমোস্ট 2600 2700 এর আশেপাশে থাকে। बट एखोनो हमरा ट्रेडर प्राइस इंक्रीज होते, ट्रेड प्राइस इंक्रीज हो रहा है, फिर भी हम लोग एक ही प्राइस रखे हैं 2490 विथ फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। उसके साथ साथ आपको ब्लाउज भी मिल जाएंगे, हर साड़ी के साथ आपको ब्लाउज मिलेंगे, ये रहेगा ब्लाउज। एंड এটা যাবে ড্রেপিং লুক অফ দ্য শাড়ি, ভীষণ সুন্দর বডি হাগিং শাড়ি হয় এগুলো। ন্যাচারালি ভালো লাগলে বুক করবেন 9831372101 इस नंबर पे स्क्रीनशॉट देकर आपको बुक करनी है। আচ্ছা, এবার যেটা দেখাবো সেটা সেলফে সেলফে দেখাবো, সেলফ হোয়াইটটা দেখাচ্ছি। সেলফ হোয়াইটটা দেখিয়ে দিই। হোয়াইটের ওপর হোয়াইট থ্রেড দিয়ে কাজ করা। এটা আপনারা আহ, এই যে শাড়িটা, এই শাড়িটা আপনারা যদি চাইছেন কোনো डिफरेंट कलर ब्लाउज दिए पड़ते पारें। अगर आप चाहते हो तो डिफरेंट कलर की ब्लाउज देके भी पहन सकते हो, और चाहो तो इसके साथ साथ व्हाइट कलर की ब्लाउज रहता है सेल्फ में वर्क किया हुआ, उस ब्लाउज के साथ भी आप पहन सकते हो। एकदम व्हाइट के साथ इसका সেলফ মে ওয়ার্কে। দেখুন, আমি একটা পরেছি হোয়াইট ব্লাউজ দিয়েই পরেছি, এরকম লাগবে হোয়াইটের সাথে ড্রেপ করলে, হোয়াইট ব্লাউজের সাথে। আর আপনি চাইলেও এটার সাথে অনেক ধরনের ব্ল্যাক, रेड, मैरून, ग्रीन, ऑल टाइप की कलर के साथ ऐसे व्हाइट कलर आपको अच्छे लगेंगे। এবার যেটা দেখাবো কয়েকটা মাল্টি কালার শেডে দেখাবো, মাল্টি শেড में दिखाएंगे। তার আগে আমি একটু দেখিয়ে দিই, এইটা একটা মাল্টি শেডে, দেখুন এটা একটা মাল্টি শেডে, অরেঞ্জ আছে, টার্কোইশ ব্লু আছে, রানি আছে। আরেকটা মাল্টি শেড দেখাই আমি, তিনটে মাল্টি শেড দেখাবো আমি। এটাতেও দেখুন ऑरेंज टार्कोइश ब्लू আছে। দুটোর মধ্যে डिफरेंस जो है, इसमें डिफरेंस एक ही है। यहाँ पे जो थ्रेड कलर है, यहाँ का थ्रेड कलर व्हाइट देके इसका जो ब्रांचेस है व्हाइट में किया हुआ है, আর यहाँ पे লিভ जो है গ্রিন में बनाया गया है। তো এইটুকুর জন্যই কিন্তু কালার ডিফারেন্স চলে আসে, শাড়ির লুকসও চেঞ্জ হয়ে যায়। তো যার যেটা পছন্দ হচ্ছে বুক করবেন, जिसको जो पसंद आ रहा है बुक कीजिएगा। हर साड़ी के साथ आपको ब्लाउज भी मिल जाएंगे, ये सब कॉमन साड़ी है। तो अब आप लोग पूछते हो कि ब्लाउज मिलेंगी कि नहीं, कैसा होगा। देखिए, हर साड़ी के साथ आपको ना ब्लाउज मिलेंगे, और मैचिंग में कोई भी कलर की, जैसे इसमें जो होगा
पाइपिंग या स्कैलप यहाँ पे किया हुआ है रानी कलर। सो आपको ज्यादातर इसमें रानी कलर की ब्लाउज के साथ ही आपको ये साड़ी डिस्पैच होगा। 2490 विथ फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया ये रहेगा साड़ी की प्राइस। एंड अगर आपको पसंद आ रहे तो जरूर बुक कीजिएगा। খুব তাড়াতাড়ি দেখাবো, ভিডিও অনেক লং হয়ে যায়, অনেকগুলো শাড়ি একটা ভিডিও দেখিয়ে দিই। এই যেভাবে কিন্তু শাড়িটা যাবে, পুরো শাড়িটাতে কিন্তু কাজ করা থাকে আমাদের। আচ্ছা, এর পরেরটা দেখিয়ে দিই। পরেরটা কিন্তু এটাও পরেরটা। আচ্ছা, এটা ছিল হোয়াইটে, এই যে হোয়াইটের যে শাড়িটা দেখালাম হোয়াইটের ব্লাউজটা এর মধ্যে রয়ে গেছে, হোয়াইট ব্লাউজটা এতে। এগুলোর সাথে আপনার কাছে রানী ব্লাউজ পেয়ে যাবেন। এইগুলো শাড়ি যেগুলো রয়েছে এর সাথে রানী ব্লাউজ পেয়ে যাবেন। রোজ পার্সি যে শাড়িগুলো সেই শাড়িগুলো দেখাচ্ছি, ডিফারেন্ট কালারের কম্বিনেশনে আছে। এগুলো মাল্টি কালার থ্রেডে আছে, মাল্টি কালার থ্রেডে দেখাচ্ছি। এটাও খুব সুন্দর, হোয়াইটের ওপরে মাল্টি থ্রেড দিয়ে বানানো হয়েছে। व्हाइट के साथ मल्टी थ्रेड देके ये साड़ी बनाया गया है। देखिए ये रहेगा ड्रेपिंग लुक অফ দ্য শাড়ি। আচ্ছা, আরেকটা দেখাই, এটাও কিন্তু কালার কম্বিনেশন व्हाइटेর সাথে মাল্টি कलर बट थोड़ा सा अलग है। ये थोड़ा सा अलग है बिकॉज इसका कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अलग है। वो दो साड़ी में টার্কোইজ ব্লু था, इसमें টার্কোইজ ব্লু নেই। ये भी মাল্টি কালার থ্রেড में। এটা আমার পার্সোনালি ভীষণ ফেভারিট, আপনাদেরও প্রচুর পছন্দের এই কালার কম্বিনেশনটা। মানে এটা সত্যিকারের আমার দেখলে খুব ভালো লাগে। মাল্টি কালার থ্রেড দিয়ে আছে আর এখানে গ্রিনের সাথে এই কালার कॉम्बिनेशन गुलो एकदम वाइब्रेंट। माने व्हाइट कलर शाड़ी, व्हाइट कलर की साड़ी के साथ जो कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे हुआ है एकदम वाइब्रेंट कलर कॉम्बिनेशन में है। बहुत सुंदर देख भी रहे, लुक भी आ रहे हैं। তো এটা প্রচুর ডিসপ্যাচ করি এই কালার কম্বিনেশন রেডি হয়েছে, আমি দেখিয়ে দিলাম। দেখুন ভীষণ সুন্দর। 2490 উইথ ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। আচ্ছা, এরপরে যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে ये जो कलर है, ये कलर ये कलर जो है ये कलर पर्पल कलर, पर्पल पर्पल जो शेड है ना, थोड़ा सा लाइट पर्पल शेड में है ये। देखो তার সাথে হোয়াইট, ওয়াও খুব সুন্দর। সবসময় থাকে না এই শাড়িগুলো, এখন একসাথে অনেকগুলো রেডি করানো হয়েছে। আরো অনেক রেডি হচ্ছিল, বাট আপনারা প্রচুর দিন ধরে রিকোয়েস্ট করেছেন যে গোলাপের একটা আলাগ সা ভিডিও বানানে কে লিয়ে। তো গোলাপ দিয়ে দেখাচ্ছি যতগুলো রেডি হয়েছে, তার সাথে আরো কিছু আছে যেগুলো আপনাদেরকে দেখাবো। এই দেখুন এ रहेगा ব্লাউজ কি পোর্শন পিস, আর এ रहेगा ড্রেপিং লুক অফ দ্য শাড়ি। এটা হচ্ছে পার্পল কালার, পার্পল কালারের সাথে এটা গেল। আচ্ছা, এইটা দেখাই, এইটা দেখুন, এটা व्हाइटेर ऊपर टार्कोइज ब्लू, व्हाइट कलर, व्हाइट के साथ टार्कोइज ब्लू है इसमें, व्हाइट एंड टार्कोइज ब्लू। देखो কি সুন্দর, এটা দেখুন व्हाइट एंड टार्कोइज ब्लू। देखो भीषण सुंदर। ये रहेगा बैक पोर्शन, जो है बैक पोर्शन में थोड़ा सा ये पोजीशन टाक पोजीशन छोड़ के इसका वर्क स्टार्ट हो जाते हैं। ভীষণ সুন্দর, সেম ভাবেই যাবে পুরো শাড়িটাতে, এইভাবে যাচ্ছে। এন্ড এ रहेगा ড্রেপিং লুক। দেখুন এইভাবে কিন্তু যাবে। দেখুন কুচি যে পোর্শনটা, এই পোর্শনটা কিন্তু কাট করে কাজ করে দেওয়া আছে। আর এটা যাবে ব্লাউজে, ব্লাউজ পিসে। এটা কি কেউ প্রি বুক করেছিল? এ रहेगा ব্লাউজ, ভীষণ সুন্দর। টার্কোইজ ব্লু, হোয়াইটে টার্কোইজ ব্লু। আচ্ছা, এইটা দেখাবো, এটা দেখায়। এটা হচ্ছে এটা হোয়াইট, হোয়াইট के ऊपर অরেঞ্জ কালার, একদম ডার্ক অরেঞ্জ কালার যেটা, সেই অরেঞ্জ কালারের থ্রেড দিয়ে কাজ হয়েছে। ওয়াও বেশ সুন্দর লাগছে, বিউটিফুল ওয়ান। দেখুন একদম ব্রাইট লাগছে, মানে হোয়াইটের সাথে মানে অরেঞ্জ গুলো মনে হচ্ছে যেন এত অরেঞ্জ ফ্লাওয়ার মানে ফুটে রয়েছে এরকম মনে হচ্ছে। এইভাবে যা যা রয়েছে এই যে এর জায়গা স্কার্ট পোর্শন में वर्क, আর এটা যাবে ব্লাউজ পিস। भीषण सुंदर। एटाओ सेम प्राइस 2490 विथ फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। जो भी साड़ी आपको पसंद आ रहे 2490 विथ फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया में आपको मिल जाएंगे। ये रहेगा এটা একটা গ্রিনের শেড, এটা রামা গ্রিন বোধহয়। এটা এই গ্রিনটা কি গ্রিন, খুব সুন্দর গ্রিনটা। দেখুন সেলফে ওয়ার্ক করা, সেলফ ওয়ার্কে যাচ্ছে।
একদম সেম ভাবে যাবে, পাটলি পোর্শনে হাফ করে স্কার্ট করে কাজ দেওয়া হচ্ছে सेम भाবে सेल्फ काज करा, सेल्फ वर्क। साइड इतना सुंदर सा स्कैलप करके किया हुआ है, हर साड़ी में आपको इससे स्कैलप डिजाइन मिल जाएंगे। और ये रहेगा सेल्फ वर्क, रामा ग्रीन टाइपर कलर, रामा ग्रीन बा हाँ, रामा ग्रीन। और এটা যাবে ব্লাউজ, বিউটিফুল কালারটা খুব সুন্দর লাগছে। কেমন লাগছে কালেকশন দেখতে সবাইকে বলবো প্লিজ জানাবেন। एंड बुकिंग করতে হলে বুকিং নাম্বার 9831372101 इस नंबर पे स्क्रीनशॉट देकर आपको बुकिंग कंफर्म करनी है। এটাও খুব সুন্দর। ये जो कलर है ग्रे कलर বা অ্যাশ কালার বা স্টিল গ্রে কালার, তার উপর মাল্টি কালার থ্রেড, স্টিল গ্রে কালারের উপর মাল্টি থ্রেড দিয়ে কাজ করা আছে, স্টিল গ্রে অ্যান্ড মাল্টি থ্রেড। ভীষণ সুন্দর দেখুন, এইভাবে কিন্তু দেখুন গোলাপগুলো এইভাবে যাচ্ছে और मल्टी कलर थ्रेड दिए करा আছে, এটাও খুব সুন্দর। स्कैलप जो है रेड कलर है, सो इसलिए आपको इसके साथ रेड कलर की ब्लाउज मिल जाएंगे। हर साड़ी के साथ आपको अप्रोक्सीमेटली 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर की ब्लाउज मिलते हैं, कॉटन की ब्लाउज मिलते हैं। और ये रहेगा लुक ऑफ द साड़ी, বিউটিফুল। এতগুলো দেখালাম, সবকটা গোলাপ শাড়ি দেখালাম যেগুলো আপনারা পছন্দ করেন। আর এবার কিছু শাড়ি দেখাচ্ছি যেটাও আপনাদের খুব পছন্দের শাড়ি। आप लोग की पसंद की শাড়ি है ये, এটাও দেখিয়ে দিই। কারণ আপনারা ভীষণ পছন্দ করেন হাঁস হাঁস বা ডার্ক ডিজাইন। এটা আমরা বোধহয় মানে কত কোয়ান্টিটিতে যে এই শাড়িটা বানাই সেটার বলার নেই, প্রচুর এই শাড়িটা বানিয়েছি। এই শাড়িটার সাথে जनरली इस साड़ी के साथ जनरली व्हाइट कलर की ब्लाउज रहता है, बट दिस टाइम हम लोगों ने ये साड़ी प्री बुक बनाए थे और ऑलमोस्ट 14 या 15 पीसेस एक साथ हम लोगों ने इसको डिस्पैच किए थे। किसी एक बुकिंग था, तो जहाँ पे ना हम लोगों को बताया था जो इसका जो ब्लाउज होगा, ब्लाउज में ऐसे रानी कलर की ब्लाउज होगा। यहाँ पे जो फ्लावर की डिजाइन है उस तरह की कुछ जैसे पेटल जो होता है ना, जैसे जो लोटस की जो पेटल है उस तरह की ब्लाउज देने के लिए, তো সেইভাবে বানানো হয়েছে, সেই জন্য আপনাদেরকেও দেখিয়ে দিলাম। এইটা আমাদের ये जो साड़ी था एक बल्क परचेज था, 14 या 15 पीस एक साथ डिस्पैच हुए थे। तो वही साड़ी जहाँ पे हम लोगों ने ब्लाउज को थोड़ा सा कस्टमाइज किए थे। जनरली इसके साथ एक श्यूली ब्लाउज होते हैं जहाँ पे व्हाइट कलर की होते थे, अभी ये इसको कस्टमाइज किए हैं एक कलर की ब्लाउज। देखिए कैसे लग रहे हैं जरूर बताएगा। और एक ही पीसेस हम लोगों के पास अभी रेडी है, इसलिए आप लोगों को दिखा दिया कि इस ब्लाउज के साथ देखिए कैसे लग रहे हैं। अगर आप चाहते हो तो इस ब्लाउज के साथ ये साड़ी बुक कर सकते हो। एंड प्राइस है 2490 উইথ ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। এইভাবে কিন্তু রানী কালারের ব্লাউজে দিয়েছি, ঠিক আছে। একদম এই যে পেটালগুলো আছে এই পেটালগুলো ম্যাচ করে কাস্টমাইজ করে ব্লাউজটা বানানো হয়েছিল, যেটা বাল্কে গেছিল। একটা পিস আমার কাছে আছে, আপনারা এটা বুক করতে পারেন। এই ব্লাউজে আজকে ডিসপ্যাচ হবে, মানে আপনারা বুক করলেন এই শাড়িটা এই ব্লাউজে ডিসপ্যাচ করে দেওয়া হবে। আচ্ছা এইটাও দেখায়, এটা অল টাইম ফেভারিট, এটা লাস্ট টাইম যে পাননি তাকে বলবো বুক করতে পারেন, বিকজ এটাও কিন্তু ভীষণ সুন্দর স্যান্ডেল কালার আবার আমরা বানিয়েছি। এটা একদম যেটা হচ্ছে মানে যেটা बोलबो যে सैंडल कलर या चंदन कलर जो बोलते हैं, थोड़ा सा ना कलर आप लोगों को लास्ट टाइम मैंने दिखाया था जब थोड़ा सा कलर आप लोगों को मीन्स पता नहीं चल रहा था। ये जो है ना আমি আরেকবার দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে। আপনারা অনেক কোয়েরি করেছিলেন যে এইটা কিন্তু রানী কালার, जो कलर है रानी कलर, टार्कोइज ब्लू, ऑरेंज, ये रानी एकदम टोटली जो रानी कलर है, फुशिया रानी जो कलर है वो रानी कलर की यहाँ पे एक बॉर्डर दिया गया है, एकदम सा पारसी की जो गाढ़ा पारसी की बॉर्डर है, बॉर्डर यहाँ पे जाते हैं। बहुत सुंदर सा ये साड़ी होते हैं। जब भी मैं दिखाती हूँ ये हर वक्त आप लोगों के पसंद आते हैं। लास्ट टाइम एक ही पीस था एंड अभी भी एक ही पीस है मेरे पास, चाहते हो तो बुक कर सकते हो। बहुत सुंदर सा है। इसका पसंद आप लोग इतने ज्यादा करते हो बिकॉज इसका ब्लाउज मैं दिखा दूँ। इसका ब्लाउज ये रहेगा, ব্লাউজটাও অতিরিক্ত সুন্দর রানী কালার দিয়ে ব্লাউজটা করা আছে। আর এটা যাবে ড্রেসিং লুক, অসম্ভব সুন্দর শাড়িটা। সেম প্রাইস 2490 উইথ ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। বুক করতে চাইলে অবশ্যই বুক করবেন। আচ্ছা এইটা দেখায় ব্ল্যাকে এই ডিজাইনটাও আপনারা পছন্দ করেন। ব্ল্যাক की जो डिजाइन है ये जैसे स्ट्राइप जो डिजाइन है वो पसंद करते हो आप लोग, ब्लैक एंड व्हाइट का।
जितने भी साड़ीज आज की वीडियो में हम लोगों ने चूज किया है ना, जो आप लोगों की पसंदीदा है, वो साड़ी हम लोगों ने चूज किया है। ये भी बहुत सुंदर रोज कलर, रोज पार्शी है, जहाँ पे ब्लैक के साथ व्हाइट डिजाइन में बनाया गया है। ये पहनने से बहुत सुंदर लगते हैं देखने में। এই ডিজাইনটা খুব সুন্দর। দেখুন, ये रहेगा ड्रेपिंग लुक ऑफ द साड़ी, और ये रहेगा ब्लाउज की पोर्शन। এটা শাড়িটাতেও একবার দেখিয়ে দিই। यहाँ पे जो है थोड़ा सा ना, यहाँ पे लेस जैसे बॉर्डर करके साड़ी को हाईलाइट किया। यहाँ पे लेस है, लेस करके শাড়ি को थोड़ा सा हाईलाइट किया गया है। আচ্ছা, এরপরে যেটা দেখাবো कয়েকটা स्लिक डिजाइन देखिए दी। थोड़ा सा स्लिक डिजाइन भी दिखाती हूँ, बिकॉज स्लिक डिजाइन भी आप लोग पसंद करते हो। ये व्हाइट है, व्हाइट के साथ चिकनकारी वर्क किया गया है। व्हाइट के साथ चिकनकारी वर्क है, देखिए। দেখুন ভীষণ সুন্দর। আমি কাজটা একটু ক্লোজে দেখাবো। কাজটা দেখুন, এভাবে কিন্তু কাজগুলো যাচ্ছে। খুব সুন্দর করে কাজগুলো করে দেওয়া হচ্ছে। বর্ডার জুড়ে রানী কালারের স্ক্যালাপ করে দেওয়া হয়েছে সাইডে। আর এটা যাবে लुक ऑफ द साड़ी। 2490 विथ फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। एक ही प्राइस हम लोग रखते हैं, बिकॉज बहुत सारा सेलर से लेकर स्टार्ट करके रीसेलर हम लोग उससे कनेक्टेड है, तो सेम प्राइस में ही हम लोग सबको दे देते हैं। 2490 विथ फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। ভীষণ সুন্দর একটা ডিজাইন কিন্তু এই শাড়িটা। কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন। বুকিং নাম্বার 9831372101। আচ্ছা, এইটা দেখাবো लोटस डिजाइन। और এই কালার কম্বিনেশনটা फिर से आए हैं कलर कॉम्बिनेशन, देखिए रोज বা লোটাস না, এটা লোটাস ডিজাইন। কালার কম্বিনেশনটা দেখুন, অনেক দিন পর এই কালার কম্বিনেশনটা এসছে, ওই জন্য দেখালাম। একদম ডার্ক গ্রিন, এমব্রিল গ্রিন, তার সাথে এই এই যে একটু অরেঞ্জিশ ইয়েলো টোনের এই শেডটা করা হয়েছে। দেখুন একটুখানি পেটাল গুলো এইভাবে কিন্তু করা আছে। একদম ডার্ক গ্রিন বা এমব্রিল গ্রিন যেটা, সেই গ্রিনটা। ভীষণ সুন্দর কালার কম্বিনেশন, অনেক দিন পর এসছে, সেই জন্য দেখালাম আপনাদের। ব্লাউজটা দেখিয়ে দিচ্ছি। ये रहेगा ब्लाउज की पोर्शन, द ब्यूटीफुल वन। কালার কম্বিনেশন ইজ এক্সেলেন্ট, ভীষণ সুন্দর। আচ্ছা, এবার দেখাবো যেটা, সেটা হচ্ছে এই ডিজাইনটা দেখুন। এটা একটা নতুন ডিজাইন আমরা বানিয়েছি, এটাও দেখাই। न्यू डिजाइन है ये, स्कैलप डिजाइन। जरा थोड़ा सा स्लीक डिजाइन में पसंद करते हैं, उन लोगों के लिए मैं ये साड़ी दिखा रही हूँ। सेम प्राइस में ही जा रहा है, 2490 विथ फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। देखो एमरल्ड ग्रीन ये भी है, उसके साथ साथ একদম ডার্ক ইয়েলো, ইয়েলো কালারের কন্ট্রাস্ট। এভাবে কিন্তু যাচ্ছে, দেখাতে পাচ্ছি আই থিঙ্ক, এভাবে কিন্তু যাচ্ছে কাজটা। দেখাই আমি ড্রেপ করলে কেমন লাগবে। রেশম চেক বা রেশম কটন কোটা, একদম 100% পিওর কটন কোটা, সামার ফ্রেন্ডলি। দেখুন ये रहेगा ब्लाउज की पोर्शन, এটা যাবে ব্লাউজের পোর্শন, দ্য বিউটিফুল ওয়ান। ये रहेगा ব্লাউজ की पोर्शन, ভীষণ সুন্দর। আর এই জায়গাটা একটু দেখিয়ে দিই, এইভাবে কিন্তু স্ক্যালাপ, পুরোটা এইভাবে কিন্তু স্ক্যালাপ ডিজাইনে করা রয়েছে, ঠিক আছে। 2490 উইথ ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। আচ্ছা, লাস্টে দুটো শাড়ি দেখাবো। এইটা দেখিয়ে দিই, ব্ল্যাকে দেখাবো। ब्लैक कलर आमियो परे अच्छी ब्लैक, मैंने जो साड़ी वेयर किया है वो भी ब्लैक है, शिवली पद्म डिजाइन में है। और ये ब्लैक मैं दिखा दूं, कथियाबाड़ी डिजाइन है, रेशम चेक में कथियाबाड़ी डिजाइन है। इसका जो प्राइस रहेगा 2790 विथ फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। कथियाबाड़ी डिजाइन में बनाया गया है। देखिए ब्लैक के साथ रानी कलर की कॉन्ट्रास्ट है, ऐसे पूरा बॉर्डर जो कि कथियाबाड़ी वर्क है, जैसे मिरर वर्क होते हैं वही सेम डिजाइन हम लोगों ने रेशम चेक में बनाया है। रेशम चेक में है, देखिए বিউটিফুল। পুরোটাতে এভাবে মিরর ওয়ার্ক করে দেওয়া আছে পুরো শাড়ি জুড়ে। আর এটা যাবে ড্রেপিং লুক, ব্ল্যাক এর উপর রয়েছে, ব্ল্যাক के साथ है। एंड ये रहेगा ब्लाउज, द ब्यूटीफुल। ব্ল্যাক অ্যান্ড রানী কম্বিনেশন অল টাইম হিট होते हैं, आई थिंक ভালো লাগছে। আর আরেকটা শাড়ি দেখাবো, লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট। যে শাড়িটা দেখাবো সেটা আপনাদের খুব পছন্দের শাড়ি, आप लोगों की बहुत पसंदीदा साड़ी है। लास्ट चैत्र सेल में ही ये साड़ी हम लोगों ने दिखाया था, बट ब्लैक के लिए रिक्वेस्ट आए थे। मेरे पास एक ब्लैक है, ब्लैक मैं दिखा रही हूँ। ये तो आप लोग जानते ही हो, आप लोगों का लिए इसका प्राइस हम लोग नहीं
बढ़ा पाते हैं, एक ही प्राइस में है, क्योंकि हर टाइम कोई ना कोई इसको मिस करते हैं, नहीं मिलते हैं, तो फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम जब दिखाते हैं सेम 1990 प्राइस में ही रखते हैं। সেম 1990 উইথ ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। দেখুন শাড়িটা কতটা সুন্দর, পুরো শাড়িটাতে एकदम जरी चेक, धनियाखाली कॉटन की जरी चेक है। उसके साथ आप पूरा साड़ी में मल्टी कलर एप्लिक है, यहाँ पे कांथा की पैच वर्क किया हुआ है, एंड उसके साथ साथ पूरा यहाँ पे मिरर वर्क है, और अंदर जो है बीच बीच में पूरा साड़ी में थ्रेड वर्क भी है। एक थ्रेड वर्क की साड़ी आपको मिल रही है, उसके साथ साथ पैच वर्क एप्लिक सारे एक साथ मिला के जो है ना एकदम क्या बोलूँ, हर कुछ है इस साड़ी में। बट हम लोग इसका डे वन से इसका जो प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 1990 উইথ ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া, যে লোক ইনস্ট্যান্ট আর প্রিপেড में বুক कर रहे हैं। তো এটাও আছে, এটাও বুক করতে পারেন। 9831372101 ये रहेगा बुकिंग नंबर। इस नंबर पे स्क्रीनशॉट देकर आपको बुकिंग कंफर्म करनी है। ये रहेगा ब्लाउज की पोर्शन, ब्लाउज के साथ कैसे लग रहे हैं बताएगा। बहुत सुंदर ब्लैक कलर है, ब्लैक के साथ ये जरी चेक और भी सुंदर लगते हैं बिकॉज ऑफ गोल्डन जरी की जो यहाँ पे विव होते हैं ना, जो धनिया खाली ताँत कॉटन में यहाँ पे जरी जो होते हैं देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, और एकदम कंफर्टेबल है बिकॉज ऑफ कॉटन, प्योर कॉटन की साड़ी है जहाँ पे इतना सुंदर सा पैच वर्क बनाया गया है। আর রেস্ট লাস্ট যেটা আমি পরেছি অল টাইম ফেভারিট ডিজাইন শিউলি পদ্ম ডিজাইন। আই থিঙ্ক দেখে বুঝতে পারছি শিউলি পদ্ম ডিজাইন আছে, এটা শিউলি পদ্ম ডিজাइन যেটা ব্ল্যাকে করা হয়েছে, ব্ল্যাকের সাথে এইভাবে পদ্ম যে है लोटस जो है, लोटस का कलर जो है ओरिजिनल जो पिंक कलर के वही है, जैसे शिवली जो कलर होते हैं पारिजात फ्लावर आई थिंक आप लोग बोलते हो, वो कलर की जो सेम कलर में बनाया गया है। और एटार साथे इसका जो ब्लाउज रहेगा, मेरा जो ब्लाउज है मेरा खुद का ब्लाउज है, ये रहेगा इसका ब्लाउज। इसके साथ साथ आपको ब्लैक कलर की ब्लाउज मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये भी साड़ी बुक कर सकते हो, सेम प्राइस 2490 शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। जो भी साड़ी पसंद आ रही है आपको स्क्रीनशॉट लेके बुकिंग कंफर्म करनी है। वीडियो देखने में कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा, पसंद आएगा तो ज़रूर বুক कीजिएगा। আচ্ছা, আর তো কোনো শাড়ি ছিল না এই কটার মধ্যে, দেখি এইগুলোই দেখিয়ে দিলাম। আর মেনলি আজকে আমি ওই গোলাপটা দেখানোর জন্যই আমি ভিডিও করছিলাম, বিকজ যে কটা রেডি হয়ে জাস্ট এসছে আমি ভালো আপনাদের জন্য ভিডিও করে রাখি। আর যেগুলো আমার কাছে স্টকে ছিল, যেগুলো আপনারা ভীষণ পছন্দ করেন, সেগুলো দেখিয়ে দিলাম। তো বুক করুন, খুব তাড়াতাড়ি বুক করতে বলবো। তার কারণ হচ্ছে সামনেই পয়লা বৈশাখ, আশা করি আপনাদেরকে পয়লা বৈশাখের আগে আমরা এগুলো ডিসপ্যাচ করে দিতে পারবো। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং ভিডিও।